Green card daw. Roll towel under the patient's head. Baliw ko sa papel. Mag-avoid excessive neck and upper trunk flexion. Pillow na lang. Comfortable ang patient kung pillow. Under the head. Mag-avoid excessive. Pwede lang maka-flex. Mag-avoid excessive flexion and trunk flexion. What is trunk flexion? Pillow, mabot na siya sa trunk. Mag-ala na patient. Dili lang sa head. Okay? Next, asa ba mo-apply yung pillow? Pillow, roll towels, or small bolster. Walang si bolster din na. Towel na lang sa under the bolster. Okay? Under the popliteal spaces. Akin yung popliteal spaces at the back of the knee. Padarasan, dapat ang towel i-roll. I-roll ang towel. Basta i-roll na sa hospital. Gani. Or order ako pillow. Okay na. Small towel or bolster under the ankle. Mag-avoid excessive knee extension. Nga naman. Makarelate pa when you go to kinesiology. Nga naman. Maka-asol yun, pero mas matangin. Maka-asol magin po, okay? Avoid excessive knee hyperextension. Why? Kay mulak ang knee. Ang knee na ay locking mechanism. Okay? Kung extend mo or hyperextend, mulak na siya. Basta narin tendency nga mulak. So, avoid lang excessive hyperextension. Next, so sila nakatawal. 1, 2, and 3. Next, upper extremity may be elevated on pillow. So, ito may be quadera. Quadera po din, o dependera. Okay? Or your position in whatever way the patient desires for comfort. Okay? So, quadera ka mo-apply diri o pillow through pillow or kaayo lang patient. Kanina lahat daw na lang. Eh kung mag-pillow ka, wala ko na kayo space ang mukhaon sa patient. Eh kung pwede ra wala. Eh pwede ra wala. So pila na ka? Pillow. Or towel. 1, 2, 3. Optional. Pero pwede ra kayo na para patient comfort. Next. Roll towel or sandbag. Bag and I stand. Okay? Use to maintain the hip in neutral rotation. So asa ibutan? Use to hip man daw hip in neutral rotation. So, sa kilid, sa greater stroke. O din ha. Sa pikat. But to prevent external rotation, kaya na kay greater stroke. Kasi niya, pressure source. So, kailan na ka? Kilo. 6, 7. Ikaw tani atuan ng mga pair na kilo or 1, 2, 3, 4, 5. 4 or 5 ay kanina functional. Okay? So mo na siya for to find position. So what if? Muad na lang kung case. Okay, para sa yung practical exam. You drape your patient at the shoulder. So drape your patient. So when you drape your patient, sige, dalang ambol. Right shoulder. Ayaw po. Right shoulder. Mag-sila po siya sampu. Uy, naligin na yun. Ayaw kani siya wala niya. Buti na ito yung pagkunan. Hindi na siya kapunan. Awan ay
Kita yan. Basta avoid. Oh, pwede yan sa tail or pwede na po tutok sa angko. Pwede. Sa leg. Pwede na po. Basta lang na-expose ang i-treating mo nga area. Una sa naman na nga nabubo ng patient. Nakita na yung mamari. Mabait ako na yung mamari. Ako din na tapunan. Ako na mag-treat ko. Pwede lang na-expose ni. Pilit ako na lang. Pilit mo yung straight part. Pilit ako na lang. Now, we need to example now, when you is for that to find position. Again, sila ka, below, 4 or 5. One ahead, one duha sa, under sa, knee, duha sa, here or calcaneus, and then shoulder optional, and then sa kilis sa here. Okay? Next, prone position.